ایک قدیم زمانے میں ایک بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ وہ نیک دل اور ایماندار تھا، مگر زیادہ عقلمند نہ تھا۔ اسے ہمیشہ ذہین اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعیت بہتر ہو اور سلطنت ترقی کر کے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ اسے اپنی موجودہ رعیت کچھ خاص کارآمد نہ لگتی تھی۔ وہ صرف مشورے دیتے اور بدلے میں تنخواہیں وصول کرتے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اسے اکثر بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اس پریشانی سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا، شاید قدرت اسے کوئی راہ دکھائے۔ جنگل پہنچ کر خوب شکار اور تفریش کے بعد جب وہ واپسی کے سفر پر ہو گئے، نکلا تو اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رکھ گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص یا تو واقعی پاگل ہے یا غیر معمولی ذہانت کا مالک جو اپنی ہی دنیا میں گم ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس کے قریب گیا اور اس سے گفتگو شروع کی۔ وہ شخص ظاہری طور پر آدھا پاگل لگتا تھا، مگر اس کی باتوں میں عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے جوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعیت۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی، جو کسی عام پاگل ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان کا بادشاہ میں خود بنوں۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسی باتیں یا تو کسی دیوانے کی ہوتی ہیں یا اس شخص کی جو نہایت ذہین اور دلیر ہو۔ بادشاہ نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں کے اندر چھپا لالچ فوراً جاگ اٹھا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں یہ ہم سب پر حاوی نہ ہو جائے۔ دوسرے نے فوراً کہا، نہیں، یہ تو آدھا پاگل ہے، اس سے ہوٹری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بادشاہ کو ہم سب پر حاوی ہو جائے گا، کہو کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ درباریوں کا خیال تھا کہ یہ شخص ان کا کیا بگاڑ لے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخر کار درباریوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا، اور اگر واقعی پاگل ہوا تو بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے ان کی رائے مان لی اور کچھ زور ہوا، زبردستی سے اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اس شخص نے اچانک گھوڑا دوسری سمت موڑا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ بادشاہ اور درباری فوراً اس کے پیچھے لگے، اسے دوبارہ قابو کیا اور محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل پہنچتے ہی عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور درباری حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد ہے؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ شکار کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، بھاری اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر ہمیشہ کے لیے کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت عیاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی کوئی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک شاندار کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری، جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے، فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ تو پاگل ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقلمند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات مسترد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ تم سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اس نے چپکے سے ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا، یہی زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازعہ جنم لینے لگا۔ درباری، جو صدیوں سے نسلوں سے ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے،
किसी सूरत ये बर्दाश्त न कर सके कि एक अजनबी, वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगा। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इज्जत व ज़ल्लत का अख्तियार सिर्फ इसी के हाथ में है। एक सुबह जब महल में दरबार सजा था, रैयत के चंद अफराद इस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपको हमारे बादशाह के उसूलों हैं और दरबारी आदाब का कुछ अंदाज़ा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसी हरकत न कर लें जिसकी वजह से आपको सज़ा भुगतनी पड़े। वो शख्स हैरत से बोला, क्या मतलब, मुझे सज़ा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। इसकी बात सुनते ही रायत के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, मगर बादशाह के डर से वो उसे डरा कर महल से नहीं निकाल सकते थे। नरमी से बात मनवाने की कोशिश करते हुए एक ने कहा, भाई साहब, आपको अंदाज़ा नहीं कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। वो शख्स जो सज़ा के लफ्ज़ से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौके देखकर एक मुशीर जो खुद बादशाह का करीबी खास था और जिसकी कर्सी अब उस शख्स के कब्जे में थी, आगे बढ़ा और मुकारी से बोला, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार का आगाज़ तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे दरबार बीदार हो जाए। वो शख्स, बात नहीं, थप्पड़ क्या, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। रैयत ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और मज़ीद अकसाया, जब बादशाह कर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे अनहामात से नवाजेगा। वो शख्स सादगी से मान गया। अगले दिन जब दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बैठा, वो शख्स नहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बादशाह का ताज दौड़ जा गिरा, मगर जैसे ही ताज जमीन से टकराया, इसके नीचे से एक खतरनाक बच्चू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रखता तो बच्चू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने उस शख्स को गले लगाया और कहा, मेरे अजीज, ये वाहिद शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर उसने मुझे थप्पड़ न मारता तो शायद आज मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर उस शख्स के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया गया और उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दिया गया। रायत, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थी, अब और परेशान हो गई। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं हो गई ही सिलसिला चलता रहा तो ये शख्स इन सब की कर्सियों का वारिस बन जाएगा। वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार, ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सारी इज्जतें और रत्बे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो शख्स दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रायत तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशूरा दिया था। खुशी खुशी उसने फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानेगा। अगले दिन रायत दोबारा मशूरा करके उसके महल पहुंची। वो सब अंदर से तप रहे थे, मगर ज़ाहरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सज़ा भी हो जाती। वो शख्स जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रैयत ने मौके गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। उन्होंने कहा, अब एक और बात सुनो, सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, मगर तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। वो शख्स जल्दी से बोला, एक हैं क्या, मैं तो 2 कर्सियां भी खींच सकता हूँ। रैयत ने हसबे मामूल उसे शाबाशी दी और रुखसत हुई। सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने उसे तलकीन की थी।
जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, इस शख्स ने मौके देखकर करसी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। ने पीछे मड़कर देखा तो हैरान रह गया कि करसी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन इस शख्स की तरफ देखा, इसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं करसी समेत ज़मीन पर गिर कर ज़ख्मी हो जाता। इसे तमगा इम्तियाज़ देकर फ़ौज का जनरल मुकर्रर कर दिया गया और दरबार में उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रायत सर पकड़ कर रह गई। वो जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सज़ा हो, बादशाह नाराज़ हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खफिया राबिता करेंगे, उसे जंग पर इकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे, मगर बस तुमने हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रायत ने यह साजिशी खत भेजा और पड़ोसी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब सिर्फ एक बात रह गई थी, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। रैयत ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग का ढूल बजा दिया और अपनी फौज को रायत समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। लश्कर का सिपा सालार वो शख्स था, मगर सब मिलकर भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। वो बस पीछे पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों फौजें जब जंगल में दाखिल हुए तो उस शख्स ने हुक्म दिया, सब रखो, सबसे पहले मैं खुद बादशाह से लड़ूंगा। पूरी फौज रख गई। इसने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। वो शख्स जो सिर्फ तलवार चलाना चाहता था और दिल में कोई जाती दुश्मनी न रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और दुश्मन बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। से लथपथ था मगर जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर उसने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी। मैं इस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। ये नहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो रायत उसके साथ आई थी उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर इस शख्स ने फौरन तलवार निकाली और गर्ज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया। दुश्मन बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब उस शख्स का चर्चा पूरी सल्तनत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए, यहाँ तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रायत जो पहले ही अंदर से जल रही थी, ये मंजर देखकर चुप तो रही, मगर हर कदम पर ज़ल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब दोनों सल्तनतें एक होने लगें, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मगर रायत ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। वो आपस में कहने लगे, अगर इस शख्स को न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। सब ने एक ज़बान होकर हाँ कर दी, मगर इनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़ी कमाल की बात की। वो उठा और संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक ख़ास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है। याद रखो, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज़्ज़त छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो उसकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कर्सियाँ वापस मिल जाएंगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुँचोगे। लिहाजा अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी हो जाओ, यही हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस ली और नरमी से कहा, तुम सब बस एक बात समझ लो, वो ज़ाहिरी तौर पर पागल है,
مگر اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے۔ قسمت اگر پوری سلطنت بھی اس کے خلاف ہو تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کے بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعیت نے اپنے حسد پر توبہ کی۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص وفات پا گیا اور رعیت پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہوئی۔ یہ کہانی ظاہری طور پر ایک دلچسپ قصہ لگتی ہے، مگر اس میں ایک گہرا سبق چھپا ہے۔ ہمیں سچائی، قسمت اور اللہ کے کرم کو تسلیم ہونا چاہیے۔ کرنا ہوگا۔ حسد سے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اگر کوئی عزت یا رتبے پر فائز ہے تو وہ اس کی محنت، اچھی قسمت یا اللہ کی عطا کردہ صفتوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسد کی بجائے محنت کریں، سچائی اپنائیں اور وہی صفتیں اختیار کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، میدان ہمیشہ سچے لوگوں کا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی حمایت کا شکریہ۔